check. Char. Tingnan nyo guys. Gano'ng kadami ang tao guys. Paggabi. Mas marami pa ata paggabi ang naglalakad. Saan? Ayun. Outfit check. Kili-kili check. Kili-kili check. Yan guys. Outfit ko. Buti na lang guys, pumunta kami ngayong gabi kasi bukas sarado sila kasi may event ulit. Riverbank tayo bukas guys. Kili-kili check. Toyang. Meron din Zumba dun guys, oh. Doon. Diyan. May nagsusumba. Diba? Bye guys. Bye.